Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hauk kualia Indonesia deh, tambah hauk tetun ladung maus. Perkenalkan, nama saya Noldin Luther Antonio da Costa. Saya lahir di Baukau dan besar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya minta waktu kepada moderator untuk menampilkan gagasan, mungkin beberapa waktu, 3 sampai 5 menit. Baik, pada kesempatan ini saya dari sisi generasi muda akan menampilkan pandangan dari sisi konseptual yang berakar dari pandangan akademis sehingga berpengaruh terhadap generasi muda, dan juga minta perhatian para pemateri di depan untuk bisa menanggapi terkait persoalan di Timor. Saya memulai dari sebuah filsafat tentang Plato. Dia membagi manusia dalam 3 kategori. Yang pertama bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut ke bawah. Bagian kepala dia analogikan sebagai seorang konseptual, pemikir yang ideal. Bagian dada dia melambangkan seorang patriot yang berperang, tidak memikirkan perut, tidak memikirkan rasa lapar, tapi dia berjuang. Mungkin di Indonesia dikatakan siap prajurit, prajurit siap. Sama dengan para patriot, pembela atau orang tua kita. Bagian bawah adalah orang-orang yang memikirkan perut dan seksual. Mungkin dari 3 pandangan filsafat itu, saya mengajak saudara-saudara dari generasi muda untuk lebih berpikir kita lebih dominan pada pemikiran atas atau konseptual, melahirkan konsep yang ideal. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan saya dari sisi ilmu, spesifik saya ilmu lingkungan, memberikan gambaran suatu konsep rekonsiliasi yang ideal secara konseptual maupun praktis. Saya memulai dari konsep teoritis, bahwa ada konsep dari Thomas Aquinas yang saya coba rangkum atau kolaborasikan. Yang pertama adalah lex aeterna. Lex aeterna itu sebuah konsep hukum abadi yang bersumber dari Tuhan. Mungkin pemateri kemarin Padre o Madre Poletiana, gagasan itu bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan, menekan perilaku antroposentris, atau manusia itu dia akan lebih cenderung dari sisi manusia sehingga dia mampu menaklukkan alam maupun menaklukkan manusia yang lain. Konsep demikian saya lahirkan karena gagasan dari atau penampilan dari Padre, bahwa yang ditampilkan, materi yang ditampilkan Padre kemarin bersifat seperti paradoks menurut saya, karena satu sisi manusia segambar dengan Allah, namun sisi lain manusia diberikan misi untuk menaklukkan dunia. Hal ini yang menjadi dasar ketika lex aeterna itu tidak kuat, maka manusia akan menjadi serigala bagi serigala manusia yang lainnya, dan juga manusia itu akan mendominasi bangsa lain. Misalnya seperti yang terjadi di Timor, kita tuh didominasi oleh bangsa lain, bangsa yang bukan budaya atau karakteristik budaya kita. Yang kedua adalah lex naturalis. Lex naturalis hubungan dengan lex aeterna adalah perilaku antroposentris tadi ditekan sehingga lebih kepada biosentris atau ekosentris, seperti pernyataan Profesor Antero bahwa kita harus diberikan sekolah tentang sains atau ditingkatkan tentang pemahaman tentang sains. Kemudian lex naturalis. Lex naturalis adalah hukum alam yang lebih pada akal budi manusia. Dia menciptakan kebudayaan, menciptakan adat. Yang berikut adalah lex humana. Lex humana adalah hukum manusia seperti yang kita lakukan sekarang, seperti gagasan dari CNC maupun kami dari mengikuti dari Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur Barisan Muda. Pada tahapan ini kita harus mencari nilai dasar atau rasio legis dari dasar pemikiran konstruksi rekonsiliasi yang tepat. Maka saya dudukan pertama adalah apa yang menjadi kebatinan bersama, yaitu nilai yang menjadi dasar adalah religius magis. Religius magis itu adalah suatu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Itu nampak secara konkret pada konstruksi agama maupun adat. Jadi kalau penyelesaian masalah Timor, menurut saya 2 pendekatan itu menjadi instrumen utama.
Kemudian dari sisi religius majis itu ada dalam instrumen namanya hukum adat. Hukum adat ada 4 asas. Religius majis, komunal. Komunal ini seperti pembicara-pembicara dan saudara-saudara sampaikan bahwa kita hamutuk, kita bakuliah, kita kesana kemari pun itu sebuah nilai komunal. Lalu konkretnya kita serahkan pada generasi-generasi sebelumnya. Bagaimana mereka melakukan kekerasan ataupun suatu tindakan yang mencederai kemanusiaan, itu konkretnya. Dan kontan melalui sumpah adat, penyelesaian adat. Itania Timor ini kan lianain barak. Artinya budaya itu banyak, maka adat juga beda-beda. Pemerintah tolong istilahnya memperkuat kelembagaan itu, tampilkan juga supaya sebagai nilai. Dan dari sisi yang paling utama adalah penyucian dosa itu dari pihak gereja Katolik, karena gereja Katolik dan Timor merupakan kekuatan yang bisa dibedakan tapi sulit dipisahkan. Karena pernyataan saya waktu di Maliana pada pemateri Pater Gregor dan Pater David bahwa Timor awalnya memiliki karakteristik budaya tersendiri. Dalam perkembangan ada intervensi budaya lain, sehingga dalam ilmu kami, ilmu lingkungan, terjadi politik lingkungan, terjadi polarisasi. Polarisasi telah mencederai kemanusiaan, telah mencederai solidaritas dan perspektif, artinya harapan ke depan. Oleh karena itu nilai itu hanya dibangun dengan instrumen yang tadi menurut saya sampaikan. Kemudian bagaimana generasi muda ke depan? Menurut saya tadi pembicara dari BRIN sampaikan ada beberapa gagasan dan instrumen untuk beasiswa dan segala macam. Kami dari Timor Oan di Kupang, Pak tolong perhatikan, karena BRIN memberikan rekomendasi kepada LPDP mungkin melalui riset, karena ada perhatian khusus kepada kami, mungkin dari jalur afirmasi, karena Papua ada, Kalimantan ada, diaspora ada, lulusan terbaik ada, tapi kami orang tim-tim Timor Oan perlu diperhatikan juga Pak. Karena regulasi LPDP saat itu dia memberikan waktu 20 tahun. Sementara waktu itu saya belum sampai 20 tahun, saya masih ada keraguan untuk ikut beasiswa. Mungkin itu dari saya. Yang kedua, tanggapan tadi bahwa ansaitannya dari sisi institusi, tadi dari Lex Humana itu kutip lagi pandangan dari Immanuel Kant bahwa manusia berpikir secara legal, secara moral. Secara legal mungkin instrumen-instrumen negara itu urusan mereka. Kita sebagai anak muda lihat dari sisi moral, kita kembangkan akademis kita membangun konsep yang baik, ideal ke depan untuk bisa menjadi pemikir yang baik. Kita membangun ekonomi seperti pandangan Pak pemateri sebelumnya, menjadi kawasan-kawasan yang strategis ke depan. Karena kalau menurut saya referensi yang saya dapat, Presiden Gus Dur sudah melakukan permohonan maaf pada Pasanana. Itu ada di 13 Maret tahun 2000, kita lihat di media ada. Kemudian tolong ini dari BRIN perhatikan Timor Oan yang ada, terutama pada forum komunikasi Ujung Timur-Timur. Banyak potensi anak muda di sana juga, tapi mereka dalam keterbatasan mungkin memilih untuk tidak sekolah. Karena pengalaman kami 5 orang dibesarkan, saya laki-laki sendiri, saudara saya perempuan S3 di Jerman, saya hanya lulusan S2, adik saya juga sekarang sekolah di Jerman, yang berikutnya mengabdi kepada negara, dan yang satu ada kuliah. Itu saya bukan haloang, tapi saya menunjukkan kepada teman-teman sebuah motivasi bahwa meskipun dengan keterbatasan kami mampu untuk berpikir secara konsep, artinya sekolah. Kita anu yang sekolah mah dia, bagan arsira. Kita pakai gagasan otak. Kalau kita patriot, nanti kita menjadi pengkritik terus. Tapi kalau kita pakai kepala, kita akan memberikan konsep yang baik, mulia demi peradaban kita bersama. Terima kasih. Baik, langsung Ibu. Ya, biar bisa disorting. Baik, perkenalkan nama saya, nama lengkap Floren Gonçalves Araujo. Saya orang lahir di Ermera, tepatnya di Atsade.
ada beberapa poin. Yang pertama saya mau menyampaikan profisiat untuk negara Timor Leste dulu, karena sangat fenomenal dalam menyambut Bapak Paus dan menjadi cerita dunia. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa Bapak Paus sudah kembali ke Vatikan, tinggal kita-kita yang akan menghadapi kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah di Injil mengatakan begini, Pax Domini sit semper vobiscum, damai Tuhan menyertai kita senantiasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Oleh karena itu, bagi saya, pandangan saya, damai tidak hanya hadir sebagai sebuah harapan, tetapi juga cita-cita dan warisan. Semua orang harus bergerak menuju cita-cita dunia ini, dan rekonsiliasi menghadirkan perdamaian. Kalau kita bicara tentang perdamaian, punya dampak banyak. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Pak Basilio, bahwa iklim ekonomi akan menjadi lebih baik. Dan saya berpikir bahwa rekonsiliasi yang dilakukan RDTL dan Indonesia sudah berkontribusi kepada cita-cita perdamaian dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan saya bahwa rekonsiliasi yang kita sampaikan di 2 tahun ini dan beberapa hari di sini, dia tidak menjadi akhir, tetapi dia menjadi syarat. Syarat untuk apa? Syarat untuk mensejahterakan rakyat, termasuk di dalamnya rakyat negara Timor Leste. Clear bagi saya yang disampaikan oleh Pak Hugo bahwa kegiatan kita hari ini bukanlah bagian dari sebuah rekonsiliasi yang nyata. Bagi saya, CNC sudah memiliki konsep tentang rekonsiliasi supaya dia lebih mendarat lagi. Kehadiran kita di sini untuk menguatkan dan memperkaya konsep-konsep tersebut yang Pak Hugo sudah sampaikan. Berikut, kalau dalam rekonsiliasi kita bicara tentang budaya dan adat hadir sebagai salah satu pendekatan untuk melakukan rekonsiliasi, maka saran saya kepada CNC ada 2. Yang pertama, gali terus kearifan-kearifan lokal adat, cerita-cerita adat orang dulu, orang Timor Leste soal penyelesaian konflik, dan cerita-cerita itu harus didokumentasikan dan menjadi arsip negara Timor Leste. Yang kedua, perlu membuat forum adat yang isinya para tetua-tetua adat di negara Timor Leste. Kalau ada syukur, kalau tidak maka ini menjadi rekomendasi. Dan kalau lembaga adat itu dibentuk, maka saran saya rekonsiliasi tahun depan perlu menghadirkan mereka di dalam festival Frontera. Berikut, hukum adat yang tadi sudah kita dokumentasikan perlu kita aktualisasikan dalam hukum formal negara. Dengan demikian, maka benar apa yang dikatakan oleh founding father negara Indonesia sekaligus tokoh besar dunia, Soekarno. Kalau jadi Muslim, jangan jadi Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Dan kalau jadi Hindu, jangan jadi India. Cukuplah jadi orang Timur yang kaya dengan adat dan budayanya yang kaya. Untuk Pak Ibnu, saya mempertegas yang tadi Nol disampaikan. Apakah beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk saudara-saudara saya yang berwarga negara Timor Leste, atau juga untuk kami warga negara yang berketurunan Timor Leste tinggal di Indonesia? Karena jujur kami juga butuh. Dan yang terakhir saya hanya mau mengatakan, hanya daun kering yang jatuh di tanah yang menjadi pupuk untuk memberikan kehidupan baru. Terima kasih. Ok, dia obrigado pelo tempo, senador, ao meu respeito ao orador Sira e à audiência toda. How de resumo ida,
haunya naram Paulino de Almeida, pronto husi geração patriota. Hau hene atu hal de resumo ida husi oradores ida nebe apresenta ia intolo anessa senhor Castro atual, o senhor Felisberto, o senhor Basílio nebe apresenta husi ikten. Resumo ne hau hanessa ne. Saída makusi serna intolo kualia ne hau halo observ au halo kesimpulan na katak lolos ne buat tidak be rekonsiliasi ne bahau ne atu simu malu. Mas hau hane bahau ne lorong hiri tamu tu ne dia kela. Agora nini yang problema ne mak rekonsiliasi ne itawar kualia ne kona bab rekonsiliasi kelompok. Tambah saída, tambah oi hanessa be senhor Castro até katak nia bato ewat karbon ba lah problema. Tambah ba hawani kata karek senhor Felisberto ba ya malianan vamos karek lah problema karek. Tambah ida problema lolos ne ma problema ne be atu reconcilia lolos ne ma problema ne be halu crime grave. Hawani ida ne tingki ida ne mak pe tamane mak sira mak lamai hawani sirse ne be hawi hane haw ambil kesimpulan kata saya mak be senhor Felisberto se kuliah hane sangnya palestra ida kata analisis SWOT ne ida kelemahan rekonsiliasi ne sela-sala questiona com a artigo 160 Konstitusi RDTL. Quando se makalo crime iha 25 de abril 1974 to 31 de dezembro 1999 hakar khalako indane. Haune indane mak problema kare. Depois haune senhor Basílio vai ter mas hakar kata senhor Basílio nia intervensi nia palestra di Dorsek nia tete kata buat ila Timor ni ukuana 20 anos mas bese iha embel da pro integrasi pro autonomi. E la iha fatim ba ideológico política la nessa anterior para acesso ba iha estado iha construção estado ini. Hau hanoi ne senhor Basílio desculpa mas ela acontece em Timor. Tambah hau razão ida. Konstitusi RTL lah tete kata emane be hol latar belakang opção política ida lá ia direito atu halo acesso a qualquer estado qualquer serviço estado dane nela ia e sorry selo makne hau hanoi ne realidade to agora maluk sira hawane balu sel mas balu kan até maluk sira balu mai ne que uluk niniang latar belakang opção política diferente mas ele assume responsabilidade barbara membro do governo, membro do parlamento, presidente do parlamento, hau nem lá é problema. E buat tidak usita hene, pronto né ita hau senhor Maternus bere ni emaida que ni naran tamo de serious crimes. Mas be ni wan acesso bolso estudo bacuba. Né helba. Itu agora é a questiona. Agora ba fila fale embel da pro tono pro interesse né tambalaran moras. Kata Lara moras husi masih ada vítima serene ni fuan mak sidau kura. Mas be la halo ação crime da. To agora lá. Pronto. Ida parte selo fali hau noi ohi saída mak hau atu aprecia det lia fuan da ohi senhor Castro kolia konaba se reconciliação ne halo karek. Hau ne atu ansapra baseava e eficiência gastos ne. Do que halo ia hotel buat gasta osang barbara dia kliu halu ida be fácil me be gasta osang uituan me be ini alvune claro ida ne mak naseda e senhor Castro hau hanoi intervenção senhor Castro ne primeiro quando colhe com 75 colhe com participação dalam rumah yang hau hansa sateado itu mas como depois da hora intervenção Castro ne hau hanoi kalau hau mai hanoi kata los juni kata mas que senhor Castro hela ona Indonesia ba durante tinam barak mas be bahau dalam rumah formação política ida be senhor Castro participa ia base de apoio nama kawane se ia nama nesse hanoi to ida nene hanoi na aprecia buat ne representan hotu hanoi dalam rumah be Korea orang hirane la kona konbene obrigado. Obrigada ba colega nem todo hene e primeiro né basicamente a observação balo não mos perguntas balo o input
sugestão balo, nebe em princípio sugere para jovem Sirato usa ali o kakuta sebele kari que possibilidade para a escola tá. No, ia pergunta específica balo né para senhor Pak Fajar. Ya pergunta sana, maaf, pertanyaannya lebih ke apakah ada kesempatan beasiswa untuk warga negara Indonesia tapi dari Timor Leste yang ada di NTT. Ya, terima kasih. Jawabannya tegas, bisa. Jadi BRIN ini dari memberikan dana penelitian untuk peneliti asing bisa, kenapa yang dari orang Indonesia tidak bisa? Ya harus bisa. Jadi ada banyak sekali skema yang disediakan oleh BRIN ya, baik untuk orang Indonesia. Kalau untuk yang yang reguler, beasiswa reguler itu memang harus orang Indonesia. Nah, oleh karena itu untuk menempuh S2 dan S3 ya. Oleh karena itu kami menjalin kerjasama dengan kolega atau lembaga di luar Indonesia, salah satunya misalnya contohnya dengan SEGA, untuk memungkinkan mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia tetapi akan bekerja sama dan memiliki kepentingan yang sama gitu dengan kami di Indonesia. Nah, salah satunya dengan Timor Leste. Dan kemarin memang untuk Timor Leste sudah jelas dikemukakan oleh Bapak Kepala BRIN bahwa kita menerima Timor Leste nanti akan boleh mendaftarkan sebagai mahasiswa S2 dan S3 dengan mendapatkan dana beasiswa degree by research dari BRIN. Karena kita sudah ada kesepakatan, ada MOU yang ditandatangani antara Timor Leste dengan BRIN. Jadi dalam hal itu beasiswa S2 dan S3 boleh dimanfaatkan juga oleh teman-teman dari Timor Leste yang ingin S2 dan S3, tetapi hanya di Indonesia ya. Jadi ini tidak bisa untuk mengambil S2 atau S3 di luar Indonesia. Jadi di universitas-universitas di Indonesia yang sudah memiliki kerjasama degree by research dengan BRIN. Dan nantinya diharapkan juga teman-teman dari Timor Leste bisa membantu kegiatan penelitian di BRIN. Dan sebaliknya membantu peneliti BRIN fasilitasi yang akan studi, akan melakukan penelitian di Timor Leste. Jadi ada mutual benefit ya, ada saling memberi, saling belajar, karena kita juga perlu bantuan dari teman-teman di Timor Leste untuk melakukan atau mendalami lebih jauh tentang negara Timor Leste. Jadi ini mudah-mudahan dari dokumen yang tadi sudah kami tanda tangani dengan Pak Hugo itu nanti bisa kemudian difinalisasi menjadi dokumen kerjasama sehingga teman-teman bisa memanfaatkan itu kalau ingin studi tentang rekonsiliasi misalnya atau transitional justice di Indonesia, dan juga studi tentang kajian Timor Leste, membantu mengembangkan kajian Timor Leste di Indonesia. Begitu. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan yang LPDP tadi dari Bung tadi yang pertama tadi, Bung Antoni. Jadi begini Bung Antoni, kalau untuk LPDP yang untuk studi ya, itu bukan di bawah BRIN, jadi bukan bagian dari BRIN.
itu ada lembaga sendiri yang mengurusi itu, LPDP Pendidikan. Nah, mereka yang punya policy, mereka yang punya kebijakan, dan kami tidak punya apa ya istilahnya, mereka yang sepenuhnya menentukan prioritas-prioritas untuk pemberian beasiswa, yang beasiswa LPDP ya. Nah, kalau dengan BRIN, LPDP itu kerjasamanya adalah melalui dana riset. Jadi dana riset, bukan dana pendidikan. Jadi salah satunya itu nanti yang kita akan kerjasamakan dengan SEGA itu masuk ke dalam skema dana riset. Jadi untuk itu memang ada kontribusi dari skema LPDP. Tetapi kalau yang untuk LPDP reguler yang beredar pengumuman itu sepenuhnya menjadi otoritasnya lembaga LPDP sendiri. Jadi begitu. Nah, nanti menurut saya hanya ada dua strategi yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kalau ingin independen ya bisa melamar beasiswa LPDP yang reguler, tetapi kalau memang punya fokus khusus studi-studi misalnya tentang rekonsiliasi, transitional justice, tentang Timor Leste, tentang perbatasan, itu nanti bisa menggunakan skema riset, dana riset maupun beasiswa yang kita bekerja sama dengan SEGA. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fajar. Tuir fila fale mai sugestão balu ne participar do sensei. Nós ia perguntas balu mos ba sensei. Lili Usi, Senhor Floren Gonçalves ou Senhor Paulino de Almeida. Ida mak em termos de se possibilidade sensei Belhalibur, história adat sira, ne bem mak tem que halo documentação, depois dele saímos nessa propriedade de Estado minha. Depois o INSA atau bele estabelece fórum adat para reconciliação, nós se bele cari que envolvemos masih na bem mak ia fórum adat ne, onde bele participamos em festival, quando a bolsa estudo, mak senhor no responde ona, no tudo que fale maka o senhor Paulino ni kuliah kona ba crime grave sira, será que crime ya Hanoi ida kata crime sira ne bema kala grave, reconciliação ne lau hela, sira ba mai hela Timor, mai be virolosi de itatu halibur ne mak sira ne be comete crime grave, atu bele participamos ya reconciliação e no ia Hanoi mos kata seia dicotomia com a pro-integração, no mos pro-independência, e aí tem rain. Ne bema que infelizmente lá discriminatório, no lá foi oportunidade ne behanesa, ba Timoruan hotu. Irene ba senhor Hugo Bele Coco responde to pa questão mira. Obrigado. Obrigado Barakaning. Kona ba o INSA maka halo inventarização ba lalau cultural senene ia Secretaria de Estado Arte e Cultura. Na sira mak halo tambah sira nia kenar maka halo preservação ou promoção ba itania licencia e how fiar ia direção ida na ba maka halo identificação ida ne. Nebe, quando a idane inclui agora né quase ia Timor Lara né hari uma lisan uma lulik serne hari filfali nebe ne processo da lá ela agora segundo lozuni ita karakduni liu husi processo ida kultura ne na hebiti bot ne tambah memang ia ne beret na hebiti bot ne ia nia lalau ketak tarik entre uma lisan ida ne uma lisan darma nene nia lalau ne bele diferente ne bene mai be hawnuing
conteúdo local né ia ia na ba atu resolve tamba prática tiana ia se haver em tempo ia se haver em tempo né na habiti bot ou usa prática ainda né então diferença mana sa ina dia diferença maka uluk se haver né ba crime kaman CNC mus ami usa lisang idanes foto sero ina tudo né usa hanesan processo hanesan né behoneng idane obrigado ba recomendação sira kona ba idane sempre ia dalam quando governo estado hakarak estabelece tambah estado forte lah limar e semak kaya estado né partido senene hotu honia interesses hotu honia interesses ia Timor haunoing bele hanesang estado forte estado laos forte só que depois haunoing tem que ia consenso ida ba assunto ida né se constituição né masai barreira fila fali ba negociação ia parlamento larang ia parlamento agora ia partido hatet kai ia partido hatet mas ia parlamento Timornya né se sira totu partido lima ia parlamento Timor partido tolu agora maka governa se hototo ia consenso mutu para yang ta altera constituição artigo né bela acontece se mas bela acontece né sempre a possibilidade ba alteração artigo balong a constituição se cari la bela ihanarsa bela loke ba processo referendum anoin idane mecanismo atu halo alteração né sempre ia agora fila fali ba vontade atu halo ne tohne be tambah ia lista né maki depois ita buka mata dalang ita buka dalang atu sama o insama resolve exemplo ida dalla rumah ita bele diskuti mane por exemplo uluk se haveri lao KKP lao processo justiça rua lao helamos ia tribunal dili no mos tribunal di Indonesia lao. Narang mekanismo legal né define kata processo ida tur biti bot né la prejudica processo judiciário. Wahira ema ida decide atutama é processo ida né processo ida legal né la bele impede lai. Né política. Bele det hal decisão ida nessa né. Kata klahamate tia para depois ita bele hatete kata ita la continua habukur impunidade mas ve processo ne bele laos ne tambah saída mak tambah ba kategoria crime contra a humanidade ne crime ne be mak laia limitação tempo crime ne be mak laia limitação tempo atau halo processo judicial. Mas bem, agora ita sura se emane uluk ia 99 e halo crimine nia ia tempo na base 50 anos. Agora 20, por exemplo, nia de 60 anos. Agora 25 anos, nia 85 anos. Nia 85 anos. Nia mate tia crimine sai responsabilidade Estado nia. Crime sai responsabilidade Estado unian, mas bem Estado assume tena, relatori da KKP honor sana ne senaru assume tena. Mas bem problema itaniang maidane. Wan hira ita lahalo processo ida. Estado mos belalaya interesse atu contribui ba justiça social. Estamos lá ia interesse também yang for reparação bahal saida. Belerit na ila liu si proseso. Tama nema se ita karak
apressa, aceleramos o processo da reparação, né? Tem que ir acompanhamento do processo do mas bem a tudo estado nia dever. Atu tau matamba vítima será, né? Nessa a negociação né tá trade off, né? Então agora Itacara hein nessa opção seroina Itacara hein ita halo tia justiça, mas que depois ita para reconciliação, mas bem em realidade né ita kuliah nessa ita processo ruan é lao, ida lao é Timor, ida lao é Jakarta. E itu agora ita lah tene bahira ma processo ruan é atu hau fali. Né lá ia certeza, mas que los duni kata crime né crime nebe malaya período tempo atu caduca. E Timor juiz internacional né lá ia agora. Aí ele né requer tem que ir juiz internacional rua. Ame governo duni fila tem juiz internacional sira. Nebe processo né se lalao. Se lalao ita husi kela deit vítima sira ya esperança de bahira maka hau hetang atenção. Mas que nenek kan isso buat balo ita foda tau. Mas bem nia sira kasuru na fating. Nia sira kasuru dia emai da be. Emai da halo salaban nia ou nia família. Extradição ho Indonésia, oin meu almoço kuliah ho kolega da husik Ruanda né. Ruanda ne processo né dia galima tamba ema se nebe mahalo crime Ruanda né balo hela ya Europa balo sira ya acordo extradição, mas ba extradição wen hira ema Ruanda ada sernene sidau ketan cidadania permanente. Kan dunia warga negara tetap na ne latama ba extradição. Jadi ia período né quando hira nia foi uma residence permit ou nia la halo serviço nia nganggur helde ne bele halo extradição. Mas be wan hira ema da halo crime Ruanda ne ia tena serviço governo vamos la coila com taxa. Então processo né complicado nessa né. Processo complicado esse aspecto jurídico nih hari ini complicado los. Tamarema karik dalang ida be na habitivo. E ita tem que buka oinsa maneira atau usa prosesu sernene atau hato oba nai ulung sera kan prosesu ne bela lawan sne. Prosesu ne bela lawan sne. Por exemplo, Indonesia decide nanti Pak Fajar kasih tahu dozi krimi nebe maka acontece 12 kejahatan berat ya, yang 12 kejahatan berat itu tidak akan melalui proses peradilan. Jadi tahun 65 sampai 99 itu tidak akan dilakukan melalui proses peradilan. Nah, semuanya melalui ekstrajudisial. Jadi semuanya melalui proses ekstrajudisial. Yang belum jelas mekanismenya mau seperti apa? Apakah pembentukan komisi kebenaran? Nah, kalau Timor Leste kan sudah jelas ekstrajudisial mekanismenya sudah mulai dengan komisi kebenaran. Nah, di Indonesia komisi kebenaran aja sudah mentah kan? Ya. Tapi sudah diputuskan karena tadi hukum tradisional itu tidak bisa berlaku di masa transisi. Harus mencari cara yang lebih kreatif, menciptakan paradigma baru tentang fungsi sosial hukum itu. Jadi sehingga kalau kita harus menabrak traditional mechanism dari aspek justice, kenapa tidak bisa? Ini tinggal goodwill-nya mau atau tidak.
Jadi tinggal goodwillnya mau atau tidak. Jadi idane, ya, idane mah kita koko ya razão ida forte para diang ita bele choque mekanismo justiça contemporânea ida nebe maka tem que ir juiz, tem que ir né processo nesnes. Na realidade até terlihat bati titane Timor susar atu halo investigação foi fali ba crime nebe ma acontece na rua Lima Liuba. Sama ka uluk onu halo helane itaheng onu lori kopia evidência serne hutu ba onu mai be seraya Timor mos tahu ya nebe kondisão sedia kalai buat serene. Será que Timor ni juiz ou procurador será ia capacidade atau a investigação crime nebe acontece 25 anos atrás? Ne questão ainda tá. Nebe agora ne depende bahare realidade, circunstâncias será nesse nene bele galai hamamar processo balum para depois laços sociais culturais nene la mate de tamba ita metin lozet ba prosesu justiça dan be maka kaku. Sanai idane maka oning ita idane maus mak complexidade husi reconciliação ne. Idane maus mak complexidade se reconciliação ne tambah se ita la kuliah, ita la buka dalang, ita la fo hanuing kona bedane ita susaratu los duni mau nguindean yang Timoran balung banabam. Au kar fo anoin ba ita hutu ne orientação política ne los crime. Orientação política ema idania ne los crime. Crime ne quando ema ida obriga halo violência atu obriga ema atu tuir minha orientação política. Também a reconciliação nemos minha importância ainda né atu hakotu tia Morris Filafali Morris Filafali trauma sirne foba geração certo imai. A reconciliação ita fiar kata regenerating trauma nene mos pele lakom. Nebe buat barak los kona ba nema ita precisa diskuti maybe no mínimo ita ia seda ia los neso mau almirian barak maybe será que atu orang labele membawa warisan kejahatan orang tuanya. Kejahatannya tanggung jawab pribadi. Iya artinya, tapi anak menjadi korban. Ya. Tapi orang siram saya vítima tambah stigma diskriminasi. Tina hira liu bahau ko mau gaudência né diretor tambah ia declaração sirasnene barak ne husi aminia político sira. Quando ena loke vaga ia Timor ne ba funcionário pública ba força de defesa ga ne declaração política sai na ne jornal televisão ema se ne bema ama se na ba la vele compete hao diretor advokasia mi ba kuliah bancada ini dah yang sehanesne ta bot ser berani gala halo tia leida para depois itania maluk serius nabane mai ia serne katang elektoral ne tau hanesang uluk Indonesia niang ex-PKI. Indonesia kan ne to dit gusdu sama puing hala kombat ne. Ne be milalika preocupa halo declaração sira. Quando sir luri hatama sirnia be aplicação bane hatama cartão eleitoral harena ba pronto ne sai.
Só que depois ada mas bem, na consequência né será Timor né ratifica a Convenção ONU com a Direitos Humanos quase tudo quer. Atau ita ia tia compromisso ida tu cumprir konvensões né, konvensões balong sida arjunto belato ida bema ita sina ida bema ita lanasa. Mas depois da hal fale buat rumah maka kontra fal ne ita nia posição ainda. Nebe ba alin sira colega sira declaração sira nesnene so ita bela hakutu quando ita ya consenso nacional ida nesang sama kruanda halo. Ida ne tem que mais husi aktu ida husi reconciliação. Aktu ida husi reconciliação para depois é mais tudo ne ia consciência nes. Setelah ita continua sofre ela deito difuang defamatório, cerne discriminatório, stigma. Stigma idanelo la osdet acontece ba akaratomos ba maluk si Timor Ocidental. Stigma ida de ambapa ne oang nene. Stigma dan discriminatório nene acontece mos ba vítima sira violação sexual de mana manela e segunda-feira nenersa. Nebe la ozit i na mai Timor mahetang diskriminação anesne. Ne diskriminação ne musumos ba sira na be makhela meeting ya Timor ne, mai be tambah yang ne uluk resultado si violação sexual. Mas tape mi sira bapa ne oang, te ini oang. Maski ni inang ne ta hetang ne tambah causa ida defende ukun rasidat. Né acontece. E agora ia dili a organização amasir feito amasir na bem uluk vítima ba violação né se a organização foi halo naram piri lampu. Kunang-kunang bahasa Indonesia. So ne halibur amasir na bem uluk vítima ba violação sexual. La ose tu sinasahu se keram balung ne ami ia grupo hamutuk mahalo. Agora sira começa brani kuliah, brani atete, uso reconhecimento. Sira ne vítima ga participa ia funune hotu. Nebe stigma wahira ita ladak nene laos kona det ba kolega serba usisori. Ia larang na vamos, eta usine. Wahira lahatene kata ne resultado usi buat tidak nebe mak mai usikotu. Atu halo ema hatene ne ita tenkiri usi prosesu da nakloke prosesu da ema tu bele participa bele contribui para depois público nene sai ia conhecimento educado ba po prosesu salai nesse lá mas bem nem ida nela buat normal tidak karit mana kita tem que simular dari sini mas bem ida ne ia literatura barak ne reconciliação ne bele hakotu tia regeneration of hatred and trauma ne bele acontece hana ida ne mabel ida tan oh hana ita kuliah reconciliação ma ita kuliah custo ne ita labana ne ita la avança boy buat tutu iha nia falling ne la iha inglês kan ne no free lunch ne mas beb ida ne tambah ita kuliah prosesu ita kuliah o insa bukan asa ami for exemplo quando ami halo reconciliação anas na bane mawata ita gasta hira 1.500 kan na habiti bot kalantolo lorong tolu la todo 2.000 la samantay ya 1.500 ne bot leon par cobre ematur na habiti bot kalantolo lorong tolu nebe agora também ita kuliah narsa mas ia prática narsa ne ita osalagas gasta ba osamba sosa animal ba liana insira foto tia ita bakari ai funang husumisa ne mau nebe
Laos nebe dalam rumah prosesu ne difícil ne me ita buka nersa mebe tona ya pratica ya terreno ne amém la ya prosesu da macaro amém dane Obrigada, Sr. Hugo. Dia kita safe for oportunidade tangba na ruang nessa ne. Se karik ia hanoi rumah fahe. Kata su perguntas rumah. Nanti Pak Hugo, nanti saya kirim ini. apa aja itu tahunnya Favor temi narang ho sinibe. 2025 besok belum berangkat kan atau belum berangkat besok pagi Dia ka lokrai diak ba ito hotu hania grup wain ba partai meza. Ya ne hokar ka to hanoi rumah ko na ba hamitin reconciliação. Desculpa, hau narang Nelson husi associação vítima. Diak Festival Fronteira e a conceito hamitin reconciliação. Hau nem nudar condição ida nebe makatu bele huda doni espírito reconciliação ne ia jovem sira entre parte rua. Korea usi parte story non emos parte de Timor Leste. Maybe hustina kotuk no tine nane haware la consegue for responsabilidade ba jovem sira. Ele jovem sira parte rua. Se sira nessa ne la ia o sama que bele hakat bato ida ponto sida reconciliação. Tau noin usuba parte emeza ia galai responsabilidade nebe makita bot sira tu foduni no kudadon ia jovem sira. Atau sira rasik mak saya autor atau construir ini futuro. Ia ililiu futuro Timor Leste ne. Hau ni makakara kusu obrigado. Obrigado. Nós, em princípio, aceita Lamberto. Em princípio, aceita encontro Loron Hiracne. Lamberto. Aceita orador Sira e a qualidade. Nós Forum da Loron Hiracne Diak Morris. So que eu quero clarificar buat ruadet. Ida konaba stigma, discriminação. That is not true. Ita até que bamalu makolia. La belle la ia discriminação e Timor Leste. Amsirane pelaku nebe pasandada. Demi kesatuan Timor Wang. Hau bela tete, hau da rumah dosa. Tama Timor Wang usiran nebe mausen bane. Ami mak facilita sirnia documento cartão registro. Sira tama funcionário. Sira balum ba agora ya Coreia. Balum agora Inglaterra. Hau uluk diretor nasional Juventude. Hau atene dado soituang. Lá é a discriminação. Se discriminação, né, ao contra o nefuan, Timor wan sira, patriota wan sira mos contra sira nefuan, tamba sira lá existe da neia Timor. Ita clarifica né forum, ao pronto a responsabilidade também fuan ba fuan. Lá é a discriminação. A minha boca, a minha sobrinha uma coisa qualian. Ini apa ne amiro asur malu. Balum sakane uang, hawa ajuda. Ami ajuda asau Lamberto, veterano maka ajuda. Balum mai ne amine tiu mai lisete.
Idane hau klarifica per la vele menjadi bisnis ga buat rumah nebe isu fatalismo ya itene reconciliação. Tamre ma watete hau tui reconciliação desde início. Ami mak lurema mai ene tes au level 6 ne seti. Balu ida belur mai batanis ne mai security ne mai ne sefi. Ida ne ane sa kuala diak para itene. Laya dendam. Hau India se fo oye ene orsei kaudian. Hau ne mau Basilo, mau Felix, mau Tiago am dan ita buka hin. Tambi itane laya problem imeu ne mestritane. Idan sade ne au clarifica para seolah Timor ne infer dia kliu Timor ne laya ona. Anon ser maromak mak dia kliu Timor. Ida rua ulu kami asma ulaterian mai Lamberto neuma mai Hugo neuma ga mai Joaquim ga se neuma ita mak sal sir malun sama dia diskriminação iya. Lah iya. Hau foi magrona iya forum ida ne mak kawane sampai dian diskriminação estigma ida rua be frustração ne iya. Mas a tukona ita botnia família ita botnia a minha família a minha ita defende malu. Ne ansane bauko mak atliu ya Timor kari que mes bauko dia kliu. Dia kliu. Liamate liamoris siramai ami fo osan siraba. Ami ba ami label simosan ya kupang. Tamsa. Tambah ne ba susar. Mayene po itu amba sira selu kareta. Bani iha. Nebe ke manusia ne human being. Humanidade. Ita tudu ba malu. Ita Timor uang. Nebe disculpa ida ne unia masukan para abang berua labele pode canta tunsai dan discrima nela los. Ida rua nia contra porque Constituição Timor-Leste tete a vida humana é inviolável. A vida humana. Se balu dia amine veterano nyawa Constituição atete artigo 11 ya. Podala basira ba sirnya se ave veterano ne botne bolseda. Sira ba ne ba be mentri ne ba resto ne ita Timor hotu ane sandit balu ne ba alin sira ne be ne la be kanu ansen tam imhare di sociedade Timor kelas ini sura elit medio karaik elit ne rameram ita larang hotu obrigado. Obrigada, Barak, Paheon na Hanoi na Iruane. Aning ia pergunta, ia narasa, ia questão irane, mas precisa clarificação o senhor Hugo. Quando a festival nerasi envolve jovem, se recente e impacto, deve se recente lá do serviço, deve ter que ser fosse responsabilização 8 anos basira. Ia calai, ia Hanoi rumato for responsabilização basira, o ia festival tirman. Obrigado, Barak Nelson. É importante continuar envolvimento jovem niang para eventos iranesne. Tecnicamente sempre há possibilidade. Tecnicamente sempre há possibilidade a envolver jovens ira lá os não dar convidados mai festival mai be carik tama a comissão ou depois de ne halo saída. É importante a Nelson a questão valeu o ensama que depois de ne e tinha participação jovens ser mais participantes a toda saída. Nema é importante para depois ita tem que hahu abang e depois de abang ne ita começa a definir. How fiar abang se ita ronatan to dader det orador na hira e depois ita bele marca da daka ona hanesang nata dalam bo tida nata dalam bo tida husi ne to fali tinangoi ne buat balung saida ma ita bele halo
saída mak jovens na bem agora mais participa né e festival né no embaixador reconciliação niang husi sori na ba husi sori né começa bel halo saída socialização e terreno ga saída mak bel halo então ano ida né abang ita precisa kuliah nem orbairuak Sr. Felix halo ternia mas work plan o niam master plan né mas abang ita precisa asa ia moso yang no dia hemat telefoni yang usi bot balong ita mos dalam rumah festival tinang oine depois de suai ita bahal fale soring korega sire soring maka organiza fale ita ba ne per uinsa ne ideia balong hoing almoço ne kuliah hela i baya soring ita tu halo insa ne ba hoing progresso dia ia atenção makas husi festival da ruak ne horkalang wanghira atribui prêmio ba jornalista sira presidente autoridade saiban vani dia nia desafio fongira ba jornalista sira desafio ne mane Timor-Wan sira au jornalista sira ia Indonesia di liu entertainment tem que hakerek notícia kona ba Morris lor Timor-Wan sirning ina ba ne para sira ne ka ita continua na fating fahai informação sama Morris Timor-Wan ne sa amus Vitor horsei ka tete semak larang forti batok visita fatin sirena ba ita precisa ida ne hakerek barak ida ne para depois bele ia Timor ne ma barak le situação sama que acontece ia Indonesia di liba Morris Timor-Wan sadia nebe ida ne para hauning nudar prosesu ida ita mamar prosesu nebe Nelson nia nasa abang hein kata kita no mínimo itla toba detalhe at halo sama be ita ia prosesu ida nebe maka dia barasa haunui ida ne haula koi for saya esperança bote mais kata difuan discriminatório nela ia Mang la Martinho karik bele salva nia maluk sira mas be Timor ne kan laos mau ni maluk upide Nebe ita kuliah matang fuang anes ne. En realidade anes ne, realidade a media saya anes ne, realidade ita ne politik sir kuliah. Ita bataka falal saida. Lai. Usida lai Obrigado, Cesário. Haunai ida ne. Nebe ita kuliah no Timor ne realidade ne acontece. Cesário foi em prova. Hau em kuliah em nome de Amasira o Sipiri Lampun. Ne realidade ia. Ita ba bosok malum bahal seda. Ita la bele bosok malum bebei ho buat nebe makatak la acontece. Ami da lorong enfrenta situação ne matene. Ne ita la bele fo hanes wing hadiane la bele memberi harapan. Ida ne acontece ita tem que acontece. Ida ne la acontece ita bele acontece. Salah ita falung helidet ne ida kuliah nesne ba politiku sira. Bele halo diplomasia hanes ne. Ba ita ene kan ita kar kuliah desde primeira dia amu amadre ne kuliah fuang nasa. Ita tem que buka meios atau hapara ida ne. Nebe haunei ida ne para depois ita hotu bem esclarecido. Mas lá o satu hatete ne para depois ita parai hane. Ita lá os parai ne ita tem que lá. Ita tem que buka meio ser bawe. Haunei ida ne rit na karato medali da utang desculpa kari que lefu ambalong ia nia intervenção ho explicação será la monuba ita boss ne larang dari tang su perdão. Obrigado Barak.
Obrigada para o Sr. Hugo. No, obrigada Waimos para oradores Sirahoto. Terima kasih untuk para pembicara, untuk Pak Ibnu dan teman-teman di sini. Agradecer ao Intertebes pela participação no dia Intertebes do Itabot Sirahoto. Hoje ita colhia assuntos sira de bem muito importante los para hoje baita Timor Hoto, tanto em Indonésia como em Timor Leste. Pelo menos fosse discussão ne bem mais com ita iha. Ita Hoto concorda com a reconciliação né importante Tebes. Processo ira lá os fácil, processo ira honinha complexidade raci. Boa tarde, bem-vindo para secretário Presidente da Autoridade Raioa. Vou continuar a falar. Pelo menos ita hoto ene hoje concorda com a reconciliação né importante Tebes para ita hoto. No, ita hoto concordamos com a reconciliação né processo ida ne bem macola tempo naro. Mas bem não é fácil não honi ne complexidade raci. Hoje ia discussão ne bem makita ia mos preocupações balo ne bem maka karik importante ba CNC no dar instituição ne bem mak relevante at bela halo advocacia ba iha governo atu bela hare questão sira nessa base legal ka legislação específica balo hodi bela ha força esforço para reconciliação ne rasi tuir vila fale mai Iamos questão dificuldade balo ne bem makato husi komunidade sira Timor Barat nebe questão sira ne karik atu bel ita sei hakerek no ita sei buka meios para atu bele comunicar kahalo advocacia hodi buka ni solução tu ir fila fale maka iha Hanoi Hanoi Balo, com a importante a organização, a instituição nessa sense em Indonésia. Neve iremos hoje ter discussão na área com o Sr. Hugo, para Ibnu, mas escolher com a minha complexidade e a a instituição nessa né considera a Indonésia uma nação bot, neve que envolve fraksi que dewan para wakilan rakyat, neve que mais Rusi mai hoko interesse política oi nebe irane questão ida que sira Indonésia mos cari que se precisa atuaremos. Tu falamos e a sugestão balo Rusi colega sira atu oinsa itabele envolve jovem iha festival né iha se tano iha futuro ita se organiza tina hoy atu bele mos envolve sira la hoje tan se participante mas bele hanoi bion ira nova hawanai ira nema pelo menos usi discussão hoy ita bele nota hanoi sira nebe ma kita bot sira fahe hoita Nomos os oradores sira, nebe obrigada wain dali datang participação nebe madiak Tebes, nomos ba oradores sira. Ikusliu mola katataka atau hakara convida presidente autoridade atau hato lia fuan rumah. Pating. Boa tarde. Desculpa ao mais tarde também a me subir Tebes. Tem que halar a administração corrente vai Raioa. Neve haula bele mais né tempo toma. Mas be ao caractere andei batida. Processo de reconciliação é processo ida que
depende da vontade política. Liu comunidade nian e Emerson lidera o país. E dareva a experiência Ruanda nian e a fulan tolo det. Abril 94 to julho 94 siro o ema mais de 1 milhão. Mas nem los tiro malu la neta malu de tetak malu los alimar. Fulan tolo det. Mas vê tam liderança da forte e comunidade que empenho bot, sira consegue resolver sira nia diferenças, liu se processo eoin. E horas nem te beldean katak Ruanda, país ida e África Central, que é sucesso bot. Ema dean katak Ruanda né agora Singapura da África. E a tempo ainda que badak sira conserva, se consegue resolver sine problemas ali. E tem problema e a Timor, e ali o processo de naro, naturalmente que Itania luta com ano durante 24 anos, mas bem, o 99 acontece problema barak. Problema né dada tinam barakona. Se país valo e a capacidade de resolver sirania problemas de reconciliação lalais, estamos sirama que ita Timor mos ita budu ita tem problemas, não é dada mais. Então, precisa coragem nós deitamos liderança política, mas coragem nós usi comunidade. Tamba processo ida aceita a tu halo reconciliação, né? Os processos ida fácil. Mas processo ida que exige sobretudo coragem. A tembrane. Tem que ir a coragem para tu rolar a decisão. Coragem da sua liderança política. Coragem usi uma comunidade. E então, ao centro katak. Mas veto agora, se é 99, mas que a ditadura muito que é impossível. Tamba emoção sobre forte ela, bot ela. E tareva malo né, anesan inimigo ida que bota teves. Mas vê tempo né começa a diluir as diferenças. Nem maldean, o tempo cura as feridas. Ne tempo né nia cura e tane canexera. Só que Isabel perdoa é um ato de coragem, é um ato de generosidade, é uma virtude e tá te perdoa mal. Também exige a tembarane. Ita la husu atu haluha. Mas vê, ita mos la vele continua na fata e more se é passado. Ita tem que começa a noi o insira maka. Ita não insira neve orne começa bot ba bebê. Siramos belia futuro ida que dia liu itanian. Sira bel liu setero sir neve italiu né. Tambanema causente kata e anelos de ita bot ser maten kulia, mas jovem siramos tem kulia. Sira tem kulia também né sira ne problema mos o insira mak sira ba oine bele morisa mutu bele hala convívio mutu né mas sempre de kata importante ita agora lava mai balo usidili bai a kupan bai na ba kulia ba malu sira usi kupan mai kupan italian kupan é sute NTT bai a Timor para usi diálogo usi confraternização né itabele diminui itane diferenças e cria condições para itabele entender mal e how nessa presidente autoridade o ecusinian how ia interesse voto para ia o ecusinian bele ia hakmate tamba o ecusia enclave nia
halo batas dentro da Indonésia, lá ia tão raizeiro. Então, necessidade para ter segurança não é mais fato todo, cooperação econômica, cooperação cultural, também parte rua né tem que sentir que a cooperação né se ia benefício. Então, how nessa presidente da autoridade ou em o senhor diretor executivo chega nian, ada não sama kita mos lá noi ita junto ao sanituan para apoiar ita ne malu ser neve ia o ikusi neve siramos certamente ia vontade bot ato halo esforços para ato aproxima comunidade ruana, mas da uma sira meio lá ia how pronto a nessa como presidente da autoridade raioa até contribui o sambalo a muito que chega o ensina me tarefa com Secretaria de Estado de Cultura e da osa ituan e depois osa ne ita aloca ba ita ne maluk sira ne ve ia sorimbalo para sira bela halo serviço para sira bela halo sira ne esforço ne sai sucesso tamba dalla ruma los vontade de ita bela ia vontade voto mas meios atu halo ita ne serviço ne la ia mas sente kata kau halo proposta ne vai diretor executivo chega nia e se colhia o secretário de Estado de Cultura e da Roma mos hau bel colhia seu primeiro-ministro para o saída ita nesse estado Timor-Leste nia belemos coopera o ita ne mau alensira ne ve ia sorimbalo nesse ita dehanana masira laivana va ita cara klakohi sira ne mori se Timor sira mos Timoroan. Só que a realidade política né de kata que Indonésia ela aceita dupla nacionalidade. Então sira tem que hili nacionalidade da nacionalidade indonésia Timor né sira hela na va. Mas sira se fila mais Timor, loromida automaticamente também ita nia constituição né de an. Mais da tu sai ia nacionalidade Timor né basta ne mori se Timor. Se ne mori se Timor, ne ius soli, direito da terra, ne mori se nava, ne é direito a tu sai Timor. Mas bem agora, a nessa mawalen sira vai a NTT, sir ne oan mori se nava, bote nava, ne sira ne a tu sai Timor sira lá, lei for dalam basira. Amo in Timor, automaticamente ne oan mos Timor tamba, ius sanguinis, ne direito do sangue, ne automaticamente nia mos bele sai cidadão Timor nia. Eu sente kata how contente tu teves in bel mai to i kusi mau alensira husiente te mai ne perita kulia kona ba unsira me tabe mor samuto kan sabelo e ana saudean how repete de week ato halo reconciliação né so ema ser ne bel lakon ema liu siteros ne maxir sente kata ni a necessidade atu dame mal. Hau kuliah né na saudena, usi hau nia exemplo pessoal. Ami mawalin sanuru sentolo. Hau me sabet mak moris. Embaixador Habibi, presidente Habibi ne alin, ia ami se heliur, ia 94, ne convida hau atu vasoro mal ho Timor an selo. Hau primeiro, hau de nepa, toda. Uma família mateu tu né. Nem hau aquela carta de vania, depois nia se husuba hau de Rogerio. Carta de aquela me hau ne osi ha copia da kalai. Ada hau la ia na, carta ne la contia. Tama ia carta ne hau de na sane. Hau Timor ainda que defende a independência. E tavot propõe para transformar o Timor Sira que lá se defende a independência. Mas bem hau nessa Timoran hau pronto para transformar o emasar nebe lá noi nessa hau. Mas bem hau baho lá toran tamba ansa itabot embaixador da Indonésia. Itabot ne tropa ser o ane família hot. Mas bem hau dean. Mesmo nessa né hau akar basor sira. Tamba saída. Tamba necessidade para ita
nessa emadeia em português, é necessário enterrar os machados da guerra. Ita boa ser nebe, ita o malo, o de malo ne tem que estar bacoto quando. Nessa mão Nicolau dehan e tempo ida. Sira cartea hani timu ida naran filme no branco. Atama recua que ai laram. Nia nesse primeiro-ministro, Nelio Sibariki, dan estamos aí mak ser tau tiu Filomeno e a recua. Asainya. Tiu Filomeno sai mai, e então tiu, estamos aí mak ita voto. Sira também ita voto a recua. Ah, o dehan de tami kulia beden. Se Indonésia também hene mai invade ita o ita tama de ita comunista, então car comunista se refletirine o hotia. Ah, então balu kala comunista doni los hot balu. Sira dan ayo kuliah nya tah tama wa rekua. Tah tam tenia rekua, mas be presidente Nicolau liu senava, dia momento nesse primeiro-ministro, ni sai. Depois ne dia nasane. Tio, ita ne raine, ita ia ódio, vingança né, para demais. Mas bem lorong ita ne raine se dia. Quando raine dia kona, ita hotu hamutu que recua bot ita tahu ita ne buat acer ne ódio, vingança, hirus malu dalia tahu hotu recua ne. Ita foti fatuk mes babot deitu de harneha buat acer ne hakarai. Depois ita taka rai ne, rekuak ne horai, ita labauin. Ne significa saída. Significa kata, ita label continua moris na farne passado. Bot ne be liu ana, ne anessa mota botida, lortin batasi. Ita tem que larang bot pamalo. Larang bot pamalo. E donik, how só o facto de ita mai hene, ita kulia kona ba reconciliação, kona ba dame malo. Também ulu ita hare malo ne, o mahu, o anessa ne, o anessa na ba. Estigma ita ne, ita tem que halakonona. Ita la bele mordi bebek hoguat ne, hatudu liman. Balu família lá mata ida, né? Mas nem toma nem ibum bode e faleceram na bela com família. Né? O sente kata buat ida pela dia. Ita tem que arraigar. Ita tem que reconhecer. Ita ia fundo ida naruk né? Vítimas susi fatem junto. Vítimas susi emana be defende independência. Vítimas susi emana be defende integração. Emaida defende independência, nem lá com a família, nem terros. Ida nebe defende integração, nem lá com a família, nem mosteiros. Terros rune tau ya dasine, los ida mak bot liu ou ida selum. Terros nem nessa, da parte ruana. Ida nem mak ausente kata, ida tem que começar hala bot balo, hala passos concretos. E ela vai colhia dentro, depois ia na prática lá a batida. Nem mais haudehan, quando foi na down, né, haudehan bahau ne a senhor Elisberto, ne o lugar ne aluno, se a selo ne be mais né, agora imi bane, imi missão ida. Lori amene paz basorimbalo. Imba serviço ne ba para lori passo se ne vai mais né. Passo lá ne sori. Anela forma que ne dei. Obrigado. Obrigada, Wayne, senhor presidente da autoridade. Firmai ao entrega que ele fale para MC. Dia ka hanoi nita fo basalima dalai data baitania facilitadora. Vamos a
Itania orador sira nebe maka ohing halona apresentação ene ba presidente Raiua, obrigado no loraik nebel mai. E moça tu introduz o fórum né, meu presidente do Conselho de Administração Centro Chega, senhor Manuel Mesquita, mos foi toma aí tenia participei tenia diálogo dene, ohing loraik nian. E antes satu taka how for minuto rotul ba mau isu atau fonetik música ida mai ita ho discussão ho sugestão sira ho tu baiha apresentação o hiloronian ita beleron hamutuk música ida antes ita taka baiha sessão ida nenian. Obrigado. Atu toka kara kusatu vida aling Olga hene kare ne bere le poesia ne be mani lore kala bote bela acompanha malu com música basta lema bale Tangis rindu di tapal batas. Karya Olga Suarez. Dulu kita satu tanah, satu tawa di timur Lorosai. Kini dinding batas membukukan rindu. Aku nelangsa di tanah asing. Kau tetap di sini, di kampung halaman yang hangat. Timor Lorosai, tanah kebanggaan leluhur kita. Suara laut yang dulu menyatu dengan doa. Langit yang mengirimkan hujan di atas bukit. Kini hanya kenangan yang terbakar sunyi. Saat kita saudara, terpisah oleh garis takdir. Waktu merobek hati tanpa ampun, menyeka air mata yang tak lagi terbendung. Karena rinduku padamu dari sebelah tapal batas. Tiap langkah menjauh, rasa perih semakin dalam. Kamu memandang kami dengan rindu, kami pun pulang dengan tangis. Tangan yang dulu erat menggenggam, kini mengambang dalam sepi yang panjang. Mungkin esok kita tak lagi satu cerita, tapi dalam hatiku, kalian tetap ada. Saudara yang tak akan terhapus oleh jarak. Sungguh, aku rindu. Raga kita bisa kembali berpeluh. Selamat tinggal tanah kenanganku, Timur Lorosai. Selamat tinggal saudaraku yang sedarah. Di perbatasan ini, kutitipkan doaku. Bersama tangis rinduku,
di tapal batas. Obrigado para Aling Olga. Dia ka obrigado ai maungizu nebe maka hatona música fura kida lorai ka antes de ita remata iteni atividade dane. Husi dane masa kara agradecer baut hotu loron toluana loron dane be maka tempo dane be maka saida tep-tepes husi seminário maito diálogo loron ruane e aban baloron ikusnian. Espero kata aban ya diálogo e a oportunidade de barak litana to bele jovem sira bele kuliah bamalu bele share bamalu kan memori sira husi Timor Leste no mosia parte entertainian. Agradecer bahutu hotu liliu mos agradecer ba TV nebe maka acompanha ita laos dit ita sira nebe maki hafating dan neret maka hatene kona ba saida maki ita fahe ba malu hafating dan mebe husi telespectadores sira ia nasional no mos internasional assisti hela ita husi live streaming TV ini agradecer barak e antes satu taka ita taka ho oração tane ho bolu Madre Guilhermina Marshal atu bele mai ha oi halo oração no. Depois de idane ita ba café lorai nebe prepara ne ba ita fahe malu no ate hasoru malu fali arban. Obrigada barak. Madre.